I'm honored to be here. Saya sungguh merasa terhormat berada di tempat ini. Thank you so much, Pastor, for having me here today. Terima kasih Bapak Ibu Gembala sudah mengundang saya hari ini And Imam Pastor, dan juga Ibu Gembala. thank you for having us and thank you for the great work Terima kasih untuk telah mengundang kami juga. Terima kasih untuk pekerjaan yang begitu baik of leading His people. dengan memimpin jemaat di tempat ini. All the ministers, God Sem- bless you, the elders, Semua worship team. para pelayan Tuhan, pemimpin-pemimpin gereja, juga tim pujian penyembahan. Amen. Amin. Yeah, we are blessed. Kita sangat diberkati. But there is someone, Tapi ada seseorang, I don't know if you're watching us live or you're just in this service here, saya tidak tahu apakah yang menonton secara streaming atau berada di tempat but ini. you have a problem in your thigh, Tapi saudara punya masalah di paha saudara, right from the upper part of your thigh, where exactly the thigh begins, to the knee. dari atas bagian paha atas sampai kepada lutut. And it's very, very, very severe. Dan itu sangat-sangat parah sakitnya. But the Lord has healed you. Tapi Tuhan telah menyembuhkan engkau. The Lord has healed you. Tuhan telah menyembuhkan engkau. If you're here, Kalau saudara if orangnya that ada di person is sini, here, just raise your hand. kalau saudara orangnya boleh angkat tangan. If Kalau- you're live and watching online, Tapi the kalau- Lord has healed you. Kalau saudara menonton secara You online, are Tuhan telah healed. menyembuhkan engkau. Engkau sudah disembuhkan. Hallelujah. Haleluya. The Lord has healed you. Tuhan telah menyembuhkan engkau. The Lord has healed you. Tuhan telah menyembuhkan engkau. It's gone. Sudah pergi sakitnya. It's gone. Sudah tidak ada sakitnya. It's gone. Sudah hilang sakitnya. In Jesus' name, Di dalam nama Yesus. it's gone. Sudah hilang. It's been so serious. Itu sudah menjadi penyakit yang In parah. your thigh, most likely in the left leg. Di sebelah kiri, paha kiri. And it's been so severe. Sudah sangat parah sakitnya. I don't know what happened, Saya tidak tahu apa yang but it's terjadi. been serious. Tapi itu sakit yang But parah. the Lord has healed you. Tapi Tuhan telah menyembuhkan The engkau. Lord has set you free. Tuhan telah membebaskan engkau. Let's clap to Jesus. Mari beri tepuk tangan bagi Yesus. Hallelujah. Haleluya. It's gone. Sudah hilang. It's gone. Sudah hilang. It's gone in Jesus' name. Sudah hilang sakitnya di dalam nama Yesus. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. The Lord has given me a message Tuhan telah memberikan sebuah pesan kepada saya to share untuk dibagikan with the church dengan gereja Tuhan as I was coming this way. saat saya sedang dalam perjalanan ke tempat ini. Yes, the Lord told me Tuhan berbicara kepada saya to share a word untuk membagikan with the church dengan gereja ini. as a message that is running in my heart. Ada sebuah pesan yang mengalir di hati saya And I would love to share it with you. dan saya senang untuk membagikannya dengan saudara. And I pray the Lord will bless you. Dan saya berdoa Tuhan akan memberkati saudara. Amen. Amin. I will call it today divine positioning. Saya akan beri judul khotbah ini adalah penempatan ilahi. Divine positioning. Penempatan ilahi. Positioning, Penempatan, I'll define it. saya bisa artikan, definisikan, It refers to a place menunjuk kepada sebuah tempat that a brand occupies di mana cabang itu didirikan in the minds of the customers bagi para pelanggan or the consumers, atau para pembeli, and how it's distinguished from the products of the competitors. dan bagaimana produk ini yang membedakan dari kompetitor lainnya. So you Indonesians will understand what really positioning is. Jadi kita sebagai orang Indonesia memahami penempatan atau pembedaan itu apa, produk pembeda itu apa. Because you do much of manufacturing things, you make this, you make this, you make this. Karena saudara di Indonesia terbiasa untuk memproduksi berbagai macam hal. You find this one is in fashion, Kalau satu mungkin di bidang fashion, maybe another one is making this. mungkin ada orang yang membuat satu hal ini. So that's a brand, you brand what you make. Itu adalah merek yang saudara buat. So positioning Jadi penempatan is how a brand is understood or taken in the mind of those who consume it or those who buy it from you.
Itu berarti penempatan atau ini adalah merek saudara, seperti branding, bagaimana membedakan produk saudara dari orang lain. Hallelujah. Haleluya. So this Jadi positioning we are sharing today is divine, is spiritual. ya, jadi penempatan atau pembedaan yang dibagikan hari ini adalah secara roh. So the reason someone should be positioned is how he should be understood or interpreted. Jadi bagaimana seseorang itu harus ditempatkan atau dibedakan dari yang lain supaya orang memahaminya Or defined differently from any other person. dan didefinisikan menjadi berbeda dari orang lain. Hallelujah. Haleluya. So tell your neighbor, you are different from me and I'm different from you. Jadi katakan kepada kanan kiri saudara, kamu beda dari saya juga beda dari kamu. But we are one. Tapi kita satu. Hallelujah. Haleluya. We are different, but we are one. Kita ini berbeda tapi kita satu. Hallelujah. Haleluya. So every one of us, Jadi setiap dari kita, you need to be positioned. saudara itu perlu ditempatkan atau dibedakan. Your life should be positioned Jadi hidup saudara harus ditempatkan, dibedakan, in that someone should be able to define the difference between you and someone else who is doing what exactly you're doing. jadi sampai seseorang itu bisa melihat perbedaan apa yang saudara lakukan dari yang orang lain lakukan. Hallelujah. Haleluya. Now, the worshipers were worshiping. Jadi seperti contoh tim pujian penyembahan tadi menyembah And I Tuhan. love to worship. Dan saya ini suka untuk menyembah Tuhan. So I take every detail in worship. Jadi saya sangat memperhatikan detail di setiap kali penyembahan. I listen to the keyboard, I listen to the drums, I listen to every detail. Saya mendengarkan keyboardnya, saya mendengarkan drumnya, saya mendengarkan setiap And detailnya. I take in every voice. Dan saya memperhatikan setiap suara. And I love voices. Dan saya They are good. ya, saya suka suara-suara tersebut karena mereka itu sungguh-sungguh bagus. So the leaders were leading. Jadi para pemimpin pujian yang memimpin And they were so good. itu sangat bagus. My heart was touched. Hati saya ini tersentuh, saudara. But I realized they differ in voices. Tapi saya menyadari ada perbedaan dari suara-suara ini. Hallelujah. Haleluya. They differ. Mereka itu berbeda And they all touched me. dan mereka semua menjamah saya. Amen. Amin. The first one we found leading really touched me, really touched my heart. Yang pertama tadi pemimpin pujiannya yang pertama memimpin sangat menyentuh hati saya. And her voice, Dan suaranya good, bagus but moving in this height. dan bergerak ke And the level spirit ini. Dan di dalam roh, Is present when she was ministering. The Spirit was present when she was ministering. dan roh itu hadir di saat roh ini dilayani. Then another worship leader came. Dan ada pemimpin pujian yang lain tadi, Her voice could go as high as she wants. suaranya itu bisa begitu tinggi nadanya. And her voice was sharp. Dan suaranya itu tajam. This is the difference between this one and this one. Dan ini perbedaannya antara yang satu dengan yang lain. But they are all serving. Tapi mereka semua melayani And they are all effective. dan mereka semua bergerak dengan efektif. Hallelujah. Haleluya. So that's how God wants us to be positioned. Dan itulah bagaimana Tuhan itu mau menempatkan atau membedakan kita In Him. di dalam Dia. Hallelujah. Haleluya. That's how God wants us to be positioned. Itulah bagaimana Tuhan mau menempatkan kita. So in positioning, Jadi dalam penempatan atau pembedaan, there are strategies for people, maybe businessmen or people who do what, they have a strategy of positioning something. dalam membedakan atau menempatkan itu ada strateginya seperti dalam sebuah usaha, dalam bisnis. And that strategy is the method they use or the method that anyone uses Dan strategi itu adalah metode yang digunakan to make sure what they sell untuk, is remembered. untuk memastikan apa yang mereka jual itu bisa diingat. So maybe they will put something here, a logo. Jadi mungkin seperti contoh dikasih logo di tangan sini, saudara. Maybe they will shape something on the collar. Atau mungkin menaruh sesuatu di bagian kerah. Hallelujah. Haleluya. So God, Jadi Tuhan as a savior, sebagai juru selamat, one time Jesus said satu kali Yesus berkata to Mary and Joseph,
kepada Maria dan kepada Yusuf in Luke chapter 2, di dalam Lukas yang kedua, he told them, don't you know that I must be on my father's business? dia berkata, tidakkah kamu tahu bahwa aku harus melakukan pekerjaan Bapakku? Hallelujah. Haleluya. So God Jadi Tuhan has a plan, memiliki rencana has a use bagaimana akan for me digunakan, and you. bagaimana memakai saudara dan saya. There is a way God wants to present you to the world Itulah bagaimana Tuhan mau mempresentasikan engkau kepada dunia and to present me to the world. dan untuk mempresentasikan saya kepada dunia. But for him to be able to present us, Tapi untuk Tuhan bisa mempresentasikan kita, he should position us. Tuhan harus membedakan atau menempatkan kita. And if we are to be positioned, Kalau kita mau ditempatkan, then we have to go dibedakan, through his process. kita harus masuk ke dalam prosesnya. He must prepare us Tuhan harus mempersiapkan kita. so that we are his products. Karena kita ini adalah produknya Tuhan. Because a product is something made from something. Karena produk itu dibuat dari sesuatu. You get a certain material and you improve it and then you make something out of it. Kalau saudara bikin produk, ambil dari material tertentu dan menjadikannya satu produk tertentu. So the Lord wants to make me and you Jadi Tuhan itu mau membuat saudara his dan saya. divine product. Tuhan mau membedakan produknya. Hallelujah. Haleluya. But how do we go there? Tapi bagaimana sampai kita di titik itu? How do we get positioned Bagaimana kita bisa ditempatkan dan dibedakan in God? di dalam Tuhan? We get positioned in God by accepting the process of God. Kita bisa dibedakan, ditempatkan dengan menerima proses yang dari Tuhan. And the process comes with the challenges, Dan proses itu ada tantangannya, comes with the trials. ada ujiannya. And oftentimes, we are so scared, we are so afraid of facing challenges. Dan seringkali kita ini begitu takut untuk menghadapi tantangan. Every time a challenge comes your way, you think that's your end, you want to give up. Setiap kali ada tantangan datang di jalan saudara, mungkin saudara berpikir ini akhirnya dan saudara mau menyerah. Maybe a disease comes your way. Mungkin sebuah penyakit datang di hidup saudara. You fall sick. Mungkin saudara jatuh sakit. We believers, we are so scared of challenges, of trials. Kita ini sebagai orang percaya begitu takut kepada tantangan dan ujian. Every time you see something trying to challenge your life, you run away, you think God is not with you. Setiap kali saudara melihat sebuah tantangan, saudara kabur dan berpikir bahwa Tuhan tidak beserta saudara. And so everyone around you, they will say, it's because you're rebellious. Dan, It's because you're not praying. dan sekeliling saudara mungkin menghakimi dengan berkata, mungkin kamu itu memberontak, mungkin kamu itu nggak berdoa. But today I'm here to encourage you Tapi hari ini saya di sini untuk mendorong saudara, and to speak to you berbicara kepada saudara in the name of di Jesus dalam nama Yesus. that all the challenges you're going through, Setiap tantangan yang saudara alami, all the challenges you see in your life, semua tantangan yang kau lihat dalam hidupmu, all the problems you see in your life, semua masalah yang kau lihat dalam they are hidupmu, not meant to destroy you. mereka tidak dibuat untuk menghancurkan engkau, They are meant to make you greater. tapi untuk membuat engkau semakin besar. They are meant to elevate you higher. Bermaksud untuk menaikkan engkau, meninggikan engkau. Hallelujah. Haleluya. So face them with gladness. Jadi hadapi dengan sukacita. Receive them with joy. Terima dengan sukacita. Rejoice even when situations are hard for you. Bersukacita meskipun situasinya sulit bagi saudara. Glorify God even when you are challenged. Muliakan Tuhan sekalipun ada tantangan. Even when your business is going low, you're failing. Glorify the name of God. Sekalipun usaha saudara menurun, mungkin gagal, tetap muliakan Tuhan. Not because you're failing, but because the Lord knows you. Bukan karena saudara gagal, tapi karena Tuhan mengetahui saudara. Because God is using that to teach you something. Karena Tuhan memakai tantangan tersebut untuk mengajari engkau sesuatu. Hallelujah. Haleluya. He wants to show you something. Tuhan mau menunjukkan sesuatu. He wants you to know something. Tuhan mau kita mengetahui sesuatu. Look, Lihat, Jesus Yesus is a son of God. adalah anak Allah. He's the King of Kings. Dia adalah Raja segala raja. He's Emmanuel. Dia adalah Immanuel. But the God with us, Tuhan yang beserta kita, Emmanuel Jesus, Yesus sang Immanuel,
He went through challenges. Bahkan Tuhan pun mengalami tantangan. He was arrested. Dia ditangkap, At one time his heart was full of sorrow. satu kali hatinya penuh penderitaan. Matthew chapter 26, Matius 26 verse 38. ayat yang ke-38. Let's read. Mari kita baca Matius 26 ayat yang ke-38. Read. Yeah, you read. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Yes, 39 also. Ayat yang ke-39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Verse 40 also. Dan ayat yang ke-40, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? You see, Kita lihat, Jesus Christ, Yesus Kristus, Son of God, anak Allah, he was challenged. Tuhan mengalami tantangan. Even his heart was full of sorrow. Bahkan hatinya sangat sedih. He told his disciples, Dia berkata kepada my murid-muridnya, heart is full of sorrow. hatiku sangat sedih. Stay with me. Berjaga-jagalah dengan aku. Watch with me. Berjaga-jaga dengan aku. Jesus Christ Yesus Kristus got to a point mencapai satu titik where he needed help from man. di mana dia membutuhkan bantuan, pertolongan dari manusia. He needed someone. Dia membutuhkan seseorang. He needed his disciples Dia membutuhkan murid-muridnya to help him. untuk menolong dia. And he said, my heart Dan dia berkata, is full hatiku of sorrow sangat sedih. to the point of death. Sampai seperti mau mati rasanya. Stay with me. Tinggal dengan aku. And he said, Father, Dan dia berkata, if Bapa, it's possible, kalaupun mungkin, take this cup away from me. ambillah cawan ini daripadaku. But then he said, but not as I will, let your will be done. Tapi Yesus berkata, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Hallelujah. He Haleluya. did not run away. Yesus tidak kabur. I mean, he was his son of God. Dia adalah anak Allah. And he was. Dan dia adalah, But he did not run away from the challenge. tapi dia tidak lari dari tantangan. He did not escape the challenge. Dia tidak kabur dari tantangan. But the Lord told me, Dan Tuhan berkata kepada the saya, problem we have as believers today, masalah kita sebagai orang percaya hari-hari ini, we are scared of challenges. kita ini takut terhadap tantangan. We don't want to go through hard times. Kita tidak mau mengalami masa sulit. We don't want to face challenges. Kita tidak mau menghadapi tantangan. And if we face them, we give up. Dan kalau kita menghadapinya, kita menyerah. We step back. Kita mundur, We run away. kita kabur. Everyone around will judge you. Dan orang-orang di sekeliling kita akan menghakimi You will be kita, criticized. akan dikritik, And you'll fail, you'll give up. dan saudara akan gagal dan menyerah. Maybe you get a sickness. Mungkin saudara mengalami sakit, Let me say like you have cancer. mungkin sebagai contoh mengalami Like kanker, you get diabetes. mungkin menderita sakit You diabetes, get high blood pressure. mungkin tekanan darah tinggi, You get prostate issues. mungkin ada masalah di kaki. You give up on yourself. Dan saudara menyerah pada diri You saudara. begin ask, what did I do, God? Where did I go wrong? Dan Why am I sick? Dan saudara memulai mempertanyakan, kenapa aku bisa sakit? Salahku di mana Tuhan? You can't be sick Saudara ini bisa sakit. because you are human Karena saudara ini manusia. and you have a human body. Dan kita ini punya tubuh manusia. Hallelujah. Haleluya. You can be challenged. Kita ini bisa mengalami tantangan. Yes, you can fail an exam or your child can fail an exam. Sebagai contoh, mungkin saudara atau anak saudara bisa gagal dalam sebuah ujian. But it's not a divine punishment. Tapi bukan berarti itu sebuah hukuman. It's a trial or a challenge before you. Tapi itu adalah sebuah ujian atau tantangan dalam hidupmu. So you need to stand Jadi saudara butuh untuk berdiri and position yourself dan tempatkan dirimu and face it. dan hadapi itu. Fight it. Lawan itu. Resist it. Lawan itu. Refuse it. Tolak itu. Confront it. Hadapi itu. Go against it again. Lawan itu. Maju dan lawan itu. Hallelujah. Haleluya. If you're sick,
Kalau saudara sakit, if you have a sickness, kalau saudara mengalami sakit di you have tubuhmu, fasted, sorry. you've been fasting to be healed, Mungkin saudara sudah berpuasa supaya you've disembuhkan. attended the crusade, you're not healed, Mungkin sudah datang ke KR kesembuhan tapi you belum asked the sembuh. pastor to pray for you, you didn't get better. Sudah minta pendeta untuk doakan tapi Face belum it, baik. Hadapi itu saudara. fight it. Lawan itu. How? Bagaimana? Read the Bible, Baca Alkitab. quote the scriptures. Lihat ayat-ayat firman The Bible Tuhan. says, Alkitab berkata, by your stripes, dengan bilur-bilur we are Yesus, healed. kita sudah I disembuhkan. defeat you sickness. Aku kalahkan engkau penyakit. I defeat you disease. Aku kalahkan engkau sakit I penyakit. defeat every power. Aku kalahkan semua kuasa. The Bible says, Alkitab berkata, it's not by power, bukan dengan it's kekuatan, not by mighty, bukan dengan but by His gagahku, Spirit. tapi dengan roh Even Tuhan. if I'm weak, Bahkan sekalipun aku lemah, even if I'm sick, kalaupun aku sakit, even if I cannot pray now, sekalipun aku belum bisa but the sekarang, Spirit of God will help me. tetapi roh Tuhan akan Quote menolongku. the scriptures. Itu adalah kata firman Fight Tuhan. the enemy. Hadapi musuh, Resist the devil. lawan iblis. Hallelujah. Haleluya. It's high time Ini adalah waktu yang we sudah rise kita akan bangkit as believers sebagai orang percaya and stand dan kita akan to berdiri fight the devil, untuk melawan iblis, to resist his schemes. untuk melawan semua tipu If the devil muslihatnya. attacks your family, Kalau setan menyentuh fight keluargamu, him. lawan dia. Fight him so strong. Lawan dia dengan kuat. If he attacks your health, Kalau dia menyerang kesehatanmu, fight him. lawan dia. Hit him. Pukul dia. Beat him. Hancurkan dia. Break him. Hancurkan dia. Bind him. Ikat dia. Fast. Berdoa. Worship. Puasa. Menyembah. Praise. Memuji. Do intercession. Lakukan doa syafaat. Repent. Bertobat. Use every weapon. Pakai semua senjata. So, give. Jual, beri. Visit the sick in the hospital. Kunjungi orang-orang yang sakit di rumah sakit. Read the Bible. Baca Alkitab. Hallelujah. Haleluya. Use every weapon to fight the devil if he ever comes against you. Pakai semua senjata untuk melawan iblis saat dia datang dalam hidupmu. If the devil will ever defeat you, then don't help him to defeat you. Kalau setan mengalahkan saudara, jangan bantu dia untuk mengalahkan saudara. By taking it and you say, maybe God has let it be. Dengan berpikir, oh mungkin ini Tuhan izinkan terjadi. Yes, he has let it be. Okay, but fight it because it's not part of you. Mungkin itu terjadi, tapi saudara harus lawan karena itu bukan bagianmu, saudara. Fight it by using his word. Lawan dengan pakai kata-kata firman Tuhan. Fight it by quoting the scriptures. Lawan dengan memperkatakan firman Tuhan. We should not be so much fearful of everything. Kita ini tidak seharusnya takut akan banyak hal. When believers fall sick, they stop to pray. Saat orang percaya sakit, seringkali mereka berhenti They will berdoa. not come to church. Tidak datang ke gereja. They specialize now in complaining. Dan sekarang spesialisasinya orang percaya itu mengeluh. They begin grumbling. Mulai untuk mengeluh. They stay back in the house. Mundur pulang ke rumah. Then they begin criticizing everyone. Dan mulai mengkritik semua I'll orang. not come to church. The pastor has not come to see me. I'll not come to church. They're not coming to visit me. Saya I'm nggak not coming church. Saya nggak ke gereja karena Pak Pendeta aja nggak ngunjungin saya. Mereka nggak ngunjungin saya, makanya saya nggak mau ke gereja lagi. Stand and fight. Berdiri dan lawan. Stand and face it. Berdiri dan hadapi. Maybe your finances have been attacked by the devil. Mungkin keuangan saudara sedang diserang oleh iblis. Fight. Lawan. Fight. Lawan. Hallelujah. Haleluya. But just begin crying every time you're crying. But why are you crying? My business. Well, my business. Sebagai contoh, Stand up and pray. sebagai contoh saudara, mungkin saudara menangis karena usaha saudara. Kenapa saudara Take a nangis? step. Harus bangkit dan lawan, ambil langkah. Why is your business going down? Kenapa bisnis saudara menurun? Ask God. Tanya Tuhan. Fast. Berpuasa, Revise. revisi atau melakukan Maybe you evaluasi. have wrong staff who are working with you. Mungkin saudara punya pekerja yang salah yang bekerja bersama They are dengan saudara. mismanaging some things. Mungkin mereka salah mengatur sesuatu.
You need to revise and restudy. Saudara perlu untuk evaluasi, memperbaiki. You need to disturb yourself, inconvenience yourself, and check what is the cause of this. Saudara perlu untuk memperhatikan diri saudara, apa yang salah nih dengan And ini. then fight it and block it not to happen again. Dan lawan dan hentikan supaya tidak terjadi lagi. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Jesus Yesus prayed berdoa. and he said, Father, Dia katakan, not as Bapa, I will, bukan but let kehendakku, your will be done. tapi biar kehendakmu yang jadi. I don't know what you're going through, Saya tidak tahu apa yang saudara alami, but I don't want you to think as a believer you should not go through challenges. saya tidak mau saudara berpikir sebagai orang percaya kita tidak mengalami tantangan. That's the wrong way of thinking. Itu adalah cara berpikir yang salah. Believers can go through challenges, Orang percaya bisa mengalami tantangan, but we focus, tapi fokus kita, we determine to move, kita berketetapan untuk bergerak, we believe, kita percaya, and we stand. dan kita berdiri. So when your faith is under test, Jadi kalau iman saudara sedang diuji, don't think, I think I'm expired. I think I've expired now. jangan, I'm expired. jangan berpikir kalau saudara itu sudah expired atau sudah selesai, sudah berhenti. I think I'm expired. Mungkin saya sudah selesai nih. Improve. Improvisasi saudara. Learn new strategies. Belajar strategi-strategi baru. Hallelujah. Haleluya. Learn new strategies. Belajar strategi baru. And the Lord will give you victory. Maka Tuhan akan memberikan engkau kemenangan. The Lord will help you to overcome. Tuhan akan membantu engkau mengatasi itu. If you stand Kalau saudara berdiri for his name. untuk nama Tuhan. Look at Job. Lihat Ayub. He was attacked Dia diserang by the devil. oleh iblis. God had a meeting. Tuhan itu seperti mengadakan pertemuan. And his son, the devil, also came. Dan anak-anak Tuhan, iblis juga datang. And when he came, God asked him, where have you been? Dan saat iblis datang, dia bertanya, kamu dari mana? He said, I've been going up and down, to and fro. Dan iblis berkata, aku kesana kemari, atas bawah, kanan kiri. Did you consider my son Job? Yes, I saw him. Dan Tuhan bilang, kamu lihat anakku Ayub? Dan iblis menjawab, ya aku You lihat. see how faithful he is? Tuhan berkata, lihat betapa setianya dia. And the devil told God, he is faithful because you give him everything and you protect him. Dan iblis berkata, iya dia setia karena Tuhan kan melindungi, memberikan semuanya kepada dia. But you take away what he has and see if he will not deny you. Tapi coba ambil semua itu dan lihat apakah dia akan menolak engkau Tuhan. And God said, go on, Dan Tuhan berkata, silahkan go try him. uji dia. And the devil came Dan iblis datang and he took away everything from Job. dan mengambil semua dari Ayub. But Job worshipped Jesus. Tapi Ayub menyembah Job Yesus. bowed down and worshipped God. Ayub berlutut dan menyembah Yesus. But we today, Tapi kita hari ini, if we are going through something, kalau kita mengalami sesuatu, if we have a challenge, kita mengalami tantangan, if anything is taken away from us, kalau ada sesuatu yang diambil dari kita, we curse God. kita mulai mengutuk Tuhan. We complain. Kita mengeluh, We retreat. kita mundur. We stop even attending service. Bahkan kita mulai berhenti datang ke gereja. Why? Kenapa? Because we are weak. Karena kita lemah. We are believers, but we are weak believers. Kita orang percaya, tapi orang percaya yang lemah. We are so scared of anything. Kita ini begitu takut akan banyak hal. We don't want to solve any problem. Kita tidak mau menyelesaikan sebuah masalah. And we cannot be useful if we are not solving problems. We cannot be useful if we can't solve problems. Kita ini tidak bisa menjadi indah kalau kita tidak menyelesaikan sebuah masalah. Because what makes us useful is solving something, managing something. Dan yang membuat kita ini bisa bermanfaat itu kalau kita menyelesaikan sesuatu, melakukan sesuatu. I challenge every heart here. Saya tantang setiap orang di And sini I encourage you dan saya dorong saudara that
Anything you are going through is not meant to destroy you. Apapun yang saudara alami itu tidak bermaksud untuk Fight menghancurkan it, you engkau. will win. Lawan dan kau akan menang. Resist it. Lawan, Trust God. percaya Tuhan. Of course, there may be people criticizing you, talking behind you, blaming you for this, blaming you, but God knows you. Dan betul mungkin orang akan mengkritik saudara, ngomongin di belakang, tapi Tuhan itu tahu saudara. And if at all you're wrong, then correct you're wrong. Dan kalau mungkin saudara salah, dia akan mengkoreksi saudara. We can do better Kita ini bisa lakukan lebih baik saudara. if we get to believe Kalau kita percaya that the problems we have, bahwa masalah yang kita the miliki, challenges we have, tantangan yang kita alami, are there to help us go higher. ada untuk membuat kita semakin naik. Hallelujah. Haleluya. The challenges we have Tantangan yang kita miliki are God's strategy. adalah sebuah strategi, It's God's strategy to position to another higher position. adalah strategi Tuhan untuk menempatkan kita di sebuah posisi yang lebih tinggi. It's God's strategy to take you to another level. Adalah sebuah strategi Tuhan untuk membawa engkau ke tingkat selanjutnya. It's God's strategy to elevate you. Adalah sebuah strategi Tuhan untuk mengangkat engkau. Hallelujah. Haleluya. Look at Daniel. Lihat Daniel. In the book of Daniel chapter 3, Di dalam kitab Daniel pasal yang ketiga, verse 23. ayat yang ke-23. These three men, Shadrach, Meshach, and Abednego, Ada 3 orang, Sadrak, Mesah, dan Abednego. they were cast in the furnace of fire, Mereka itu dilempar ke perapian yang menyala. and it was terrible. Dan itu sangat parah. It was a bad experience. Itu adalah sebuah pengalaman yang begitu buruk. The reason was their Alas- faith. Alasannya adalah karena iman mereka. They were believers. Mereka orang-orang percaya. They were strong. Mereka kuat. They were focused. Mereka fokus. They had decided to follow their God. Mereka memutuskan untuk mengikut Tuhan. And then they landed into trouble. Dan mereka menghadapi masalah karena itu. And they did not complain against God. Tapi mereka tidak mengeluh kepada Tuhan. But if it's you and me, what would you say? Tapi coba bayangkan kalau itu saudara dan saya. Apa I yang mean, I'm saudara a akan minister in the katakan? church. Saya ini pelayan di gereja misal. I serve God in the church. Saya melayani Tuhan di gereja. And then I get a problem. Lalu saya mengalami masalah. That is equivalent to death. Itu sama dengan What will you kematian. do? Apa yang saudara What alami? will you say? Apa yang akan saudara katakan? But then Meshach, Shadrach, and Abednego, Tapi Sadrak, Mesah, dan Abednego, they told the king, mereka berkata kepada raja, Mr. Nebuchadnezzar, Raja Nebukadnezar, our God will save us Tuhan kami akan menyelamatkan kami from that fire. dari perapian itu. But still, if he doesn't, Tapi tetap sekalipun tidak, let it put your knowledge that we shall not bow to your idol. We shall not worship. biarkan engkau tahu bahwa kami tidak akan menyembah kepadamu. And then the king was so angry. Dan raja menjadi begitu marah And they rekindled the fire 7 times. dan dinyalakan perapian itu 7 kali lebih panas. Daniel, Shadrach, and Meshach were, Shadrach, Meshach, and Abednego were bound and carried and cast in the furnace. Dan Sadrak, Mesah, Abednego ini diikat dan dilempar ke perapian yang menyala itu. And the flames were so strong that the men who threw them there were consumed by the flames. Dan apinya itu begitu panas sampai orang yang melemparkan mereka ke dalamnya itu terbakar. But the men who were cast into the flames, Tapi orang-orang yang dilemparkan ke dalam api, they were not consumed. mereka bahkan tidak hangus. They survived. Mereka bertahan. You see, if you are in God, Saudara lihat kalau saudara di dalam Tuhan, if you are in God, kalau saudara ada di dalam Tuhan, challenges will come, tantangan akan datang. but they will not consume you. Tapi tidak akan menghanguskan saudara. They will not destroy you. Tidak akan menghancurkan saudara. Setbacks will come. Mungkin kemunduran akan datang. Setbacks will come, Mungkin kemunduran akan datang. but they will not push you back. Tapi tidak akan mendorong engkau You jauh will ke break belakang. through and continue. Saudara akan menerobos dan terus berjalan. Hallelujah. Haleluya. Resistances will come, Mungkin ada perlawanan yang akan datang. but you will cross.
Tapi saudara akan melewati As itu. long as you are in God, Saat saudara di dalam Tuhan, your business can be challenged. usaha saudara bisa mengalami But it tantangan. will rise again. Tapi itu akan bangkit, It will live again. akan bangkit hidup lagi. Jesus was killed, Yesus itu dibunuh, but he rose again. tapi dia bangkit kembali. He overcame death. Dia mengalahkan kematian. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. So whatever you're going through, Jadi apapun yang saudara alami, you will win. saudara akan menang. You will win. Saudara akan menang. Hallelujah. Haleluya. Just look at God. Lihat pandang Tuhan. Just trust God. Percaya saja kepada Tuhan. Just focus. Fokus saja. You know, one day, Saudara tahu satu hari Jesus preached a message Yesus berkhotbah satu pesan in the book of Luke, di dalam kitab Lukas, and his disciples got so offended. dan murid-muridnya itu menjadi tersinggung. So offended. Sangat-sangat tersinggung. In that, Di situ he dikatakan lost 72. He lost 72 disciples. He left him. Yesus kehilangan 72 murid. And was remaining with only 12. Dan yang ke-12 ini, That's a very big disappointment. mereka menjadi sangat kecewa. It's a disappointment. Ada sebuah kekecewaan. You feel broken. Mungkin saudara mengalami pernah patah Losing hati. 72 ministers. Yesus mungkin patah hati saat itu karena kehilangan 72 muridnya. And remain only with the 12. Dan hanya tinggal 12 murid. And among the 12, there was also Judas Dan di Iscariot. antara ke-12 murid itu juga ada Yudas Iskariot. But Tetapi Jesus did not break down. Yesus tidak He focused. Yesus tidak menjadi mundur saudara, tapi dia tetap fokus. He stood. Dia tetap berdiri. He praised God. Dia memuji Allah. And he was a savior. Dia adalah seorang juru selamat. His business was to save souls. Usahanya atau pekerjaannya adalah untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. But it's like he had made a loss by losing 72. Tapi terlihatnya dia malah kehilangan 72 murid. But because he stood and focused, Tapi karena Yesus tetap berdiri dan fokus, these remaining were the real one God wanted him to have. yang tersisa itu adalah yang sejati, yang memang benar-benar. Hallelujah. Haleluya. So sometimes we lose friends. Jadi mungkin seringkali kita kehilangan teman, Sometimes we lose company of people. terkadang kita kehilangan orang-orang yang menemani kita selama ini. Sometimes we lose contacts. Kita kehilangan kenalan, Sometimes we lose customers. kita kehilangan mungkin pelanggan. Sometimes we lose partners, business partners Mungkin seringkali kita kehilangan rekan kerja, that you are cooperating with to build your company. rekan usaha yang mungkin saudara sudah bekerja sama untuk And membangun when we lose usaha. them, we think we are finished. Dan saat kita kehilangan mereka, kita berpikir sudah selesai ini. But that's not God's mind. Tapi itu bukan pemikiran Tuhan. You just focus. Saudara hanya perlu fokus. You look at God. Lihat pandang Tuhan. He called you. Tuhan memanggil He engkau. chose you. Tuhan memilih He engkau. gave you that family. Tuhan memberikan kau keluarga gave you itu. your wife. Memberikan He istri gave itu. you your husband. Memberikan suami He itu. called you into that position. Tuhan memanggil engkau di He posisi gave you itu. the idea of that business. Memberikan kau ide untuk usaha He tersebut. gave you life. Memberikan kau kehidupan. He will heal you. Tuhan akan menyembuhkan engkau. He will deliver you. Tuhan akan melepaskan engkau. He will set you free. Dia akan membebaskan engkau. But he wants to show his glory through what you're going through. Tapi Tuhan mau menunjukkan kemuliaannya melalui yang saudara One alami. day, people will glorify God because of what you went through. Satu hari orang akan memuliakan Tuhan karena melihat apa yang kau alami. And they will seek to listen to you Dan mereka akan mencari untuk mendengarkan engkau. because of what you went through. Karena apa yang kau telah alami. They will seek to hear you Mereka akan mencari untuk mendengar engkau. because of what you overcame. Karena apa yang sudah saudara atasi. They will call you Mereka akan memanggil engkau. to listen to what you're saying Untuk mendengarkan apa yang kau katakan. because you overcame what you went through. Karena saudara sudah mengatasi apa yang saudara Not alami. because you failed to overcome. Bukan karena engkau gagal, tapi karena engkau menang. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Maybe you have serious challenges in your marriage. Kalau saudara mengalami tantangan yang begitu serius dalam pernikahanmu,
Probably God is preparing you to be a marriage counselor. Mungkin Tuhan mempersiapkan saudara untuk menjadi konselor He's building pernikahan. a message in your life. Tuhan sedang membangun sebuah pesan dalam hidupmu. Don't run away. Jangan lari, Give up. jangan menyerah. Stay there. Tetap di situ. Pray. Berdoa, Intercede. bersyafaat, And overcome. dan atasi. And you will have a message. Dan kau akan punya the sebuah next generation. kesaksian kepada generasi You will berikutnya. tell them my marriage was also one time very hotter than an oven. But I overcame. Saudara bisa berkata kepada generasi selanjutnya, pernikahan saya pernah begitu panas, tapi saya bisa atasi itu. You tell someone one day my business was almost finished. Saudara mungkin bisa nanti berkata, satu kali usaha saya pernah hampir selesai, berakhir. But I did this, I prayed and I did this, and I escalated again. Tapi saya lakukan ini dan itu, dan akhirnya saya bangkit kembali. One day you will testify and tell someone, what someday I was suffering, I had cancer. I was diagnosed with the cancer. And it was, I stayed with that cancer for 3 years. But one day I overcame. The Lord healed me. Dan saudara bisa bersaksi mungkin kalau mengalami kanker, saya pernah mengalami kanker selama 3 tahun, tapi Tuhan menyembuhkan saya. I lost customers. Saya pernah kehilangan mungkin pelanggan. And my business was low. Usaha saya begitu sudah di bawah. But after 3 years, after 4 years, Tapi setelah 3-4 tahun, the Lord gave me wisdom. Tuhan memberikan saya And I hikmat. did like this. Dan saya lakukan ini. I regained. Dan saya pulih. Hallelujah. Haleluya. Don't allow, Jangan don't izinkan, accept jangan terima Satan setan to put you down. untuk membuat saudara di bawah, jatuh. Don't allow him to destroy you by the challenges. Jangan izinkan setan menghancurkan saudara melalui tantangan. Hallelujah. Haleluya. Daniel Daniel chapter 6 verse 16. pasal 6 ayat yang ke-16. The Bible says Alkitab berkata, Daniel was cast Daniel itu dilempar in the den of lions. ke kandang singa. And you know, God accepted it that he be cast there. God did not come to stop the king. Tuhan itu mengizinkan Daniel dilemparkan ke kandang singa. Tuhan tidak menghentikan raja ini. But he stopped the lions from eating Daniel. Tapi dia menghentikan singa itu untuk memakan He Daniel. closed their mouth. Tuhan membungkam mulut singa itu. So sometimes God will not stop. Okay, you can read. Sometimes God will not stop what is coming your way. Kadang Tuhan itu tidak menghentikan apa yang sedang akan datang ke jalan kita. But he will help you to overcome. Tapi Tuhan akan membantu kita mengatasinya. Yes. 16, you can read 16 and 17. Saya akan bacakan Daniel 6 ayat 16 dan 17. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Hallelujah. Haleluya. You see, Daniel overcame. Kita lihat bahwa Daniel mengatasi. He stood. Dia berdiri, He was cast in there. Daniel itu dilemparkan ke gua singa. But the lions did not eat him. Tapi singa itu bahkan tidak memakan Daniel. Shadrach, Meshach, Abednego, they were in the fire. Sadra, Mesa dan Abednego masuk ke dalam But the perapian. fire did not consume them. Tapi api itu tidak menghanguskan mereka. Jesus was killed, Yesus itu bahkan dibunuh, but the grave could not hold him. tapi bahkan kematian tidak bisa bertahan. Whatever you are going through, Apapun yang saudara sedang alami, you are going through it. saudara akan melewati You itu. will cross it. Saudara akan menyeberangi itu. You will overcome. Saudara akan menang. Hallelujah. Haleluya. Just keep moving. Terus bergerak saja. One thing you should not do, don't stop Satu moving. hal yang saudara tidak boleh lakukan Don't adalah allow to berhenti. stop moving. Jangan izinkan dirimu untuk berhenti. Keep moving. Terus bergerak, Keep running. terus berlari.
keep continuing, terus lanjutkan, you will overcome. maka saudara akan mengatasi. If you're fighting a disease, Kalau saudara menghadapi tantangan, use every weapon. kalau saudara menghadapi penyakit, pakai semua senjata. Use your faith, Pakai imanmu, read the Bible, baca Alkitab, thank God, terima kasih kepada Tuhan, give, memberi, pray, berdoa, fast, berpuasa, and take your medication. dan minum obat saudara. Use every weapon before you. Pakai semua senjata yang kau miliki. Hallelujah. Haleluya. Use every weapon you're fighting the devil. Pakai semua senjata untuk melawan iblis. Don't just say, if God wants, let him come heal me. Jangan berkata, oh kalau Tuhan mau sembuhkan, Tuhan bisa sembuhkan. If Jesus prayed, who are you not to pray when you have challenges? Who are you not to fight? Kalau Yesus saja berdoa, kenapa saudara tidak berdoa saat menghadapi tantangan? Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. If you have a challenge, Kalau saudara punya sebuah tantangan, fight it so strong. lawan dengan begitu kuat. Don't allow anyone Jangan izinkan siapapun to tell you you're a child of God. untuk berkata kepadamu, kamu anak You Tuhan. just believe and let God do his will. Terus Man. percaya aja biar Tuhan, kehendak Tuhan yang terjadi. As you believe, Kalau saudara percaya, pray. berdoa. James said, Yakobus berkata, show me your faith without works. iman tanpa perbuatan, Faith has works. iman itu bahkan butuh sebuah Faith perbuatan. works. Iman itu So if bekerja. you believe, do something. Kalau saudara percaya sesuatu, lakukan itu. If you believe, do something. Kalau saudara percaya sesuatu, lakukan juga. I was poisoned. Saya ini pernah diracun, saudara. I was poisoned Saya pernah diracuni 3 years ago. 3 tahun yang lalu. I don't know how Saya tidak tahu bagaimana and from where, dan dari mana. but I almost died. Tapi saya ini hampir mati, saudara. The poison was so terrible. Racunnya itu begitu parah. And the doctor told me this kind of poison is from Russia. Dan dokter berkata jenis racun ini tuh berasal dari Rusia. Destroyed my liver. Dan itu menghancurkan liver saya. Destroyed my kidney. Menghancurkan ginjal saya. Destroyed my intestines. They were full of wounds. Menghancurkan usus saya, menjadi banyak lukanya di dalam usus saya. My skin was terrible. Dan saat itu kulit saya begitu parah. But I believed God. Tapi saya percaya Tuhan. Everyone was crying. Semua orang saat itu menangis. Every time I went to church, everyone would cry. Setiap kali saya ke gereja, orang-orang mulai lihat saya dan My menangis. sisters were crying, my mother was crying, everyone was crying. Saudara saya menangis, Because my ibu saya condition was menangis. terrible. Karena kondisi saya begitu parah saat itu. But deep in my heart, Tapi jauh di dalam hati saya, I knew I was alive. I will live. saya tahu bahwa saya akan hidup. I will live. Saya akan hidup. I have to serve God. Saya harus melayani Tuhan. And God has anointed me to serve Him, not to die. Tuhan sudah mengurapi saya untuk melayani Tuhan, bukan untuk mati. But the devil has attacked me. Tapi setan menyerang saya. So what do I do? Jadi apa yang saya lakukan? I believed. I read the Bible. Saya percaya, saya baca I went Alkitab, hospitals. saya pergi ke rumah sakit, They took every test they wanted. dan mereka menguji lab semua yang harus dilakukan. And one day, Dan satu hari, one of the doctors salah satu dokter told me, berkata can kepada I saya, talk to you, Mr. James? bisa saya bicara kepadamu Pak And I said James? yes. Dan saya bilang bisa. So he took me to his room. Dan dia bawa saya ke ruangannya, And he told me, dan dia bilang, you're wasting time by taking medication. kamu itu membuang-buang waktu dengan meminum Because obat. this medicine Karena obat ini is going to quicken your death. akan mempercepat kematianmu, It's not helping your body. tapi tidak akan menolong tubuhmu. And the money you're wasting on medication would help your children. Dan uang yang kamu habiskan untuk pengobatan ini bisa untuk anak-anakmu He sebenarnya. said, okay, Dan saya bilang oke, so what should I do? jadi saya harus apa? Told me the medication will quicken your death. Pengobatan ini akan mempercepat kematianmu, dia bilang. And you know the doctors were also confused. They were giving me much medicine. Too much. Dan dokter juga bingung karena harus memberikan saya begitu banyak jenis obat. Because they didn't know what to do with me. Karena dia nggak tahu harus apa, berbuat apa kepada saya saat itu. So I said, okay, I've tried the drugs. Jadi saya bilang, oke, saya sudah coba But I'll obat-obatan not ini. give up on me. Dan saya tidak akan menyerah kepada diri saya.
And I focused. Lalu saya fokus, I continued to pray. saya lanjutkan untuk berdoa. I believed God. Saya percaya Tuhan. Here I am. Dan sekarang saya ada di sini. I have a most beautiful skin. Don't you see my skin? Ya, saudara So lihat nice. saya punya kulit yang begitu Just indah. like a baby skin Seperti kulit bayi, saudara. in black color. Dalam warna yang hitam. It was terrible. If you see the photos, you'll wonder if I'm the one. Saat itu begitu parah, kalau saudara lihat fotonya, saudara mungkin percaya, baru percaya. So whatever you're going through, Jadi apapun yang saudara alami, you trust God. percaya kepada Tuhan. You believe God. Percaya kepada Tuhan. You focus to God. Fokus kepada Tuhan. Don't give up. Jangan menyerah. Hallelujah. Haleluya. And when you stand, Jadi saat saudara berdiri, the name of God will be glorified. maka nama Tuhan akan dipermuliakan. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. So I want to give you 5 things Jadi saya mau berikan saudara 5 hal that will happen to you yang akan terjadi kepadamu. if you keep standing, Kalau saudara tetap berdiri, if you keep believing kalau saudara tetap percaya when you're going through your challenges. saat saudara mengalami masalah tantangan. If you overcome those challenges, Kalau saudara bisa mengatasi tantangan itu, I want to give you 5 things saya mau memberikan 5 hal that will happen. yang akan terjadi. You can also read the Bible and add on more. Maybe you can add on 20. But I'm giving you 5 things. Ya, saya akan berikan saudara 5 hal. What happens Apa yang akan terjadi if you overcome? kalau saudara bisa menang? The first point I'll give you Hal yang pertama adalah is that God announces you. Tuhan akan mengumumkan saudara. God announces you to the nations Tuhan akan memasyurkan saudara, mengumumkan saudara kepada bangsa-bangsa. when you overcome. Saat engkau bisa menang. Hallelujah. Haleluya. You become a testimony. Engkau akan menjadi sebuah kesaksian. You become a testimony in your community, Saudara akan menjadi sebuah kesaksian di komunitasmu, to your family, kepada keluargamu, to your friends, pada teman-temanmu, to your neighborhood. kepada lingkungan sekelilingmu, You tetanggamu. become a testimony when you overcome. Engkau akan menjadi sebuah kesaksian kalau engkau bisa mengatasi. Daniel chapter 6 verse 25. Di dalam kitab Daniel 6 ayat yang ke-25, The king ordered the nations raja dari bangsa tersebut to worship the God of Daniel menyembah Tuhannya Daniel. because he overcame the lions. Karena Daniel mengatasi, The very menang atas king singa. who ordered him to be cast in the den is the very king who was writing now. Raja yang sama yang memasukkan Daniel ke dalam gua singa, juga raja itu yang menulis ini. When you overcome what your challenges, Saat saudara mengatasi, menang atas tantangan-tantanganmu, your enemies will give you recommendation. musuh saudara akan merekomendasikan saudara. Hallelujah. Haleluya. Your enemies Musuh saudara will recommend you. akan merekomendasikan And they engkau. will say he's a good man. Dan dia akan berkata, ini He orang is a yang baik, successful man. ini orang yang berhasil. He will advise you. Dia akan menasehatimu, He will help you. dia akan menolongmu. Or you go meet Pastor Petrus. He will pray for you. Coba kamu temui Bapak Petrus, When dia we akan berdoa overcome, bagimu. Kalau saat kita mengatasi, God makes us testimonies. Tuhan akan membuat kita menjadi sebuah kesaksian. Haleluya. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Number 2. Yang kedua, John 20 verse 14. Yohanes 20. Those who knew you before will not recognize you after you overcome. Yeah. John 20. 14. Yohanes 20 ayat yang When ke-14. Jesus rose, Saat Yesus bangkit, Mary Maria Magdalena they were early at his grave ada di dalam kubur Yesus. and they were weeping. Dan dia menangis. Oh, he's been stolen. Oh, He's been stolen. Yesusku He's dicuri. not there. Dia nggak ada di situ. He's not there. Dia tidak di situ. He's not there. Dia tidak ada di situ. And then the angels talked to them. Lalu malaikat berbicara kepada dia. And Mary said, oh Jesus. Dan Maria She berkata, kept crying. Maria terus menangis. And Jesus talked behind her. Dan Yesus berbicara dari belakangnya dia. And she turned. Dan Maria And when she berbalik. looked at him, Saat Maria melihat she Yesus, thought Jesus was a gardener. dia berpikir Yesus adalah seorang tukang kebun. She didn't recognize Jesus. Dia tahu Yesus. She told him, sir, if you're the one who took him, please.
Please. Saat itu Maria Magdalena tidak mengenali Yesus, dia pikir ini adalah tukang kebun dan dia bilang, kalau Bapak mengambil Yesus tolong katakan di mana Yesus. And then Jesus told her, Mary. Dan Yesus berkata, Maria. When she heard his voice, Saat Maria mendengar suara Yesus, then she recognized him. barulah dia mengenali bahwa itu Yesus. Because he had overcome death. Karena Yesus sudah menang atas maut, Because he had overcome his challenge, karena Yesus menang atas tantangannya, they could not recognize him by physical appearance, by dressing. mereka tidak bisa mengenali Yesus secara penampilan fisiknya. His physique changed. Penampilan fisiknya berubah. They could only recognize him by voice. Mereka hanya bisa mengenali Yesus melalui suaranya. When you overcome what you're going through, Saat saudara menang atas apa yang saudara those who knew alami, you before mereka yang mengenal saudara will not recognize you again. tidak akan mengenali engkau. If they saw you walking on foot, they will find you driving the biggest car in the city. Kalau mereka berjalan kaki, mereka akan melihat saudara menaiki mobil yang paling bagus di kota tersebut. If they saw you before driving a Honda, they will find you driving a Rolls Royce. Kalau sebelumnya saudara mungkin pakai mobil Honda, sekarang saudara pakai mobil Rolls Royce. So even when you park beside them, they will not know you're the one. You have to call them, hey, yes, John. Then they, Chris. Jadi sekalipun saudara parkir Haleluya. di sebelah orang ini, dia nggak akan mengenali. Just stand Berdiri saja saudara and face your challenge. dan hadapi tantanganmu. You'll have your testimony. Maka saudara akan punya kesaksian. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. When you overcome, Saat saudara menang, after Jesus rose, setelah Yesus bangkit, I mean, Mary was a disciple of Jesus. Maria ini termasuk salah satu murid He had Yesus. just died 3 days ago. Yesus baru mati 3 hari But yang within lalu. 3 days, Tapi dalam waktu 3 she hari, looked at him and couldn't recognize him. Maria melihat Yesus dan tidak bisa mengenali. God will change your story Tuhan akan mengubah kisahmu when you overcome. saat engkau menang. God will change your appearance. Tuhan akan mengubah penampilanmu. Your makeup will change. Make up saudara akan berubah. Your dressing will change. Caramu berpakaian akan berubah. Your walking style will change. Caramu berjalan akan berubah. And those who knew you by the color of your cloth will now not recognize you because you will change cloth every time. Dan mungkin orang-orang yang mengenal saudara karena cara berpakaianmu sebelumnya tidak akan mengenali saat sekarang cara berpakaian. You'll change your hairstyle every minute. Ya, saudara akan mengubah rambut saudara. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Then number 3, Dan yang ketiga, when you overcome, saat saudara mengatasi your promises janji-janji, will come true. janji-janji dalam hidupmu akan jadi nyata. In the book of Matthew, Di dalam kitab Matius 26 verse 64, ayat yang pasal 26 ayat yang ke-64, the Pharisees were challenging Jesus. orang Farisi ini menantang Yesus Jesus told them, dan Yesus berkata kepada mereka, nevertheless, sekalipun, I say to you hereafter. Okay, you can read. oke, saya akan bacakan. Matius 26 ayat yang ke-64. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Hallelujah. Haleluya. Jesus, Yesus after he overcame, setelah dia mengatasi, he sat on the right hand of the Father, Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. the right hand of power Tangan kanan itu berbicara tentang of kuasa, the Father. kuasa dari He Bapa. qualified to take what had been promised to him. Yesus mencapai standar untuk menerima apa yang dijanjikan So when you're kepadanya. going through challenges, they are preparing you to qualify for what God wants to do. Jadi saat saudara mengalami tantangan, saudara sedang dipersiapkan untuk mencapai standar tersebut. It's after Jesus rising that he was qualified to sit on the right hand of the Father. Baru setelah Yesus itu menang, Yesus bisa mencapai standar untuk duduk di sebelah kanan Bapa. And to come in the clouds with the holy angels. Dan untuk datang di awan-awan dengan malaikat-malaikat kudus. He was Jesus. Dia Yesus, He was a son of God. dia adalah anak Allah. But he wasn't qualified to sit on the right hand. There was a chair there, but he couldn't sit in it.
Tapi sebelumnya belum cukup standarnya untuk Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Sudah tersedia kursinya di situ. He went through something to qualify sitting there. Yesus harus mengalami sesuatu untuk sampai dia mencapai standar duduk di I sebelah pray kanan may the Bapa. Lord strengthen you. Saya berdoa Tuhan akan menguatkan May the engkau. Lord empower your heart. Tuhan akan menguatkan May the hatimu. Lord build your faith. Tuhan akan membangun May the imanmu. Lord inspire your love. Kiranya Tuhan akan menguatkan engkau. That you may move and stand. Dan supaya engkau bergerak dan That you may berdiri. believe Supaya engkau percaya. and not doubt because you're in trouble. Dan tidak meragukan saat engkau ada di dalam masalah. Hallelujah. Haleluya. Believe and know the Lord God is with you. Percaya dan ketahui bahwa Tuhanmu besertamu. And even when you're challenged, God loves you. Sekalipun saudara mengalami tantangan, saudara itu Even when you're dikasihi. failing, God's plan is to elevate you. Sekalipun saudara sedang gagal, tapi rencana Tuhan adalah untuk mengangkat engkau. Even when you're struggling, God's plan is to establish you. Sekalipun saudara sedang berjuang, tapi rencana Tuhan adalah The untuk Bible menetapkan says engkau. Alkitab In berkata Jeremiah 29 verse 11, di dalam Yeremia 29 ayat I yang know the 11. plans I have for you. Aku mengetahui rancangan yang ada padaku. Plans to give you a good end. Rancangan untuk memberikan kamu hari Plans to depan, prosper you. untuk membuat engkau To berhasil, establish you. untuk menegakkan engkau, Not to harm you. tidak untuk membahayakan So engkau. God is planning for you. Jadi rencana Tuhan itu untuk saudara. Even when you're struggling. Sekalipun saudara sedang mengalami Even when perjuangan, the forces are against you. sekalipun ada tekanan, Even when the bodies are against you. sekalipun ada yang sedang menantang engkau, Even when the friends are fighting you. sekalipun teman-temanmu sedang melawan engkau, Even when friends are not understanding you. sekalipun saat teman-temanmu tidak God mengerti is engkau, planning for you is to prosper you. tapi rencana Tuhan untukmu adalah untuk membuatmu Is to establish berhasil, you. untuk menegakkan engkau, Is to give you a good end. untuk memberi engkau hari depan yang Not penuh to harm harapan, you. tidak untuk mencelakakan Not to engkau, pull you down. tidak untuk membuat engkau jatuh, But to raise you. tapi untuk mengangkat engkau. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Whatever you are going through, Apapun yang saudara alami, don't give up. jangan menyerah. Don't you be afraid. Jangan takut. Just know that it's God's strategy to position you. Ketahui saja bahwa ini adalah strategi Tuhan untuk He is menempatkan engkau. positioning you. Tuhan sedang menempatkan engkau. He is placing you somewhere. Sedang menempatkan engkau di suatu tempat. He's using that to transform you so that you fit where He wants you to be. Tuhan membuat tantangan itu untuk mengubah engkau, untuk menempatkan engkau di tempat yang seharusnya engkau berada. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. One day, Satu hari God testified for Zechariah Tuhan bersaksi untuk Zakaria. and said, this is a brand Ini adalah plucked from fire. Okay, Zechariah chapter 2, chapter 3, verse 2. Zakaria 3 ayat yang kedua. Zakaria pasal yang ketiga ayat yang kedua. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau hai iblis, Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? It's a brand Ini adalah sebuah puntung plucked from fire. yang ditarik dari api. God was testifying for Zechariah. Tuhan bersaksi untuk When you Zakaria, overcome, saat engkau mengatasi, when you stand, saat engkau berdiri, one day those who attack you, God will answer them. satu hari orang yang membicarakan engkau, Tuhan akan menjawab orang-orang tersebut. One day God will talk back to every force that comes to fight you. Tuhan akan menjawab setiap tekanan yang melawan This engkau. time it's God Himself who came and rebuked the devil. Saat ini waktunya Tuhan sendiri yang datang untuk menengking semua And He setan testified iblis. for Zechariah. Dan dia bersaksi untuk Zakaria, And say that's a brand ini adalah sebuah puntung caught out of fire. yang ditarik dari api. Hallelujah. Haleluya. God will testify for you. Tuhan akan bersaksi untukmu. God will testify for you. Tuhan akan bersaksi untukmu. Hallelujah. Haleluya. You will win Engkau akan menang. if you stand, Kalau engkau berdiri, if you focus. kalau engkau fokus, You'll see the glory of engkau God. akan melihat kemuliaan Tuhan. You'll see the power of Engkau God. akan melihat kuasa Tuhan. You will be healed. Engkau akan disembuhkan. Hallelujah. Haleluya. Don't surrender. Jangan menyerah. Don't give up. Jangan menyerah. Don't accept the devil to defeat you by using you. Jangan menerima bahwa iblis mengalahkan engkau dengan memakai
mungkin pikiranmu sendiri. If at all he is to overcome you, Kalau Tuhan berkata engkau akan mengatasi, don't help him to overcome. Kalau iblis Disagree with him forever. saudara harus tolak iblis. Disagree with him forever. Ya, tolak perkataan iblis. Don't help the devil to destroy what you have. Jangan membantu setan untuk menghancurkan apa yang kau punya. Fight him. Lawan dia. Resist him. Lawan dia. Refuse him. Tolak dia. Overcome him. Atasi By dia. standing in faith. Dengan berdiri di dalam By iman. believing in Christ. Dengan percaya kepada By Kristus. loving God. Dengan mencintai Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. So if you're going through what you're going through, Jadi kalau saudara mengalami yang kau sedang alami, the Lord knows you. Tuhan mengetahui itu. The Bible says, Alkitab berkata, when you go through fire, saat saudara melalui api, I'll be with you. aku akan besertamu. When you go through the waters, Saat engkau melalui air, I'll be with you. aku akan besertamu. When the Lord, even when you're going through fire, the Lord is with you. Sekalipun saudara melalui api, Tuhan itu Even when you're besertamu. going through deep waters, you're freezing, everything is freezing, the Lord is with you. Sekalipun saudara melalui air yang dalam, air yang beku, Tuhan itu besertamu. Even when you seem to have no control, the floods are sweeping you away, the Lord is with you. Sekalipun saudara tidak punya kendali, sepertinya banjir itu membenamkan saudara, Tuhan itu tetap besertamu. Be still, Tetap tenang, be still, tetap tenang, be still. tetap tenang. Hallelujah. Haleluya, Hallelujah. haleluya. Don't step out of ministry. Jangan keluar dari pelayanan. Don't exit the choir. Jangan keluar dari tim pujian Don't penyembahan. leave the worship team. Jangan keluar dari pujian Don't get penyembahan. out of the evangelism group. Jangan keluar dari tim Don't penginjilan. stop supporting the ministry. Jangan berhenti mendukung pelayanan. Don't stop praying for the pastor. Jangan berhenti berdoa untuk Bapak dan Ibu Don't Gembala. exit the intercessory group Jangan keluar dari grup pendoa just syafaat because there are challenges. hanya karena ada tantangan. Remain there. Tetap di situ. Keep praying. Terus berdoa. Remain in the choir. Tetap berada dalam tim Remain in pujian the worship penyembahan. team. Tetap dalam tim pujian Remain in the penyembahan. ushering team. Tetap dalam Don't grup step down penyambut because you jemaat. have problems. Jangan mundur karena saudara punya masalah. Even when there is someone who doesn't like you in the group, Sekalipun ada orang yang gak suka sama saudara di grup tersebut, keep standing. tetap berdiri, Keep serving. tetap melayani, Keep praising God. tetap puji Tuhan. Don't give up. Jangan menyerah. Because after all, you did not join the worship team to be liked. Karena saudara tidak bergabung dalam tim pujian penyembahan untuk disukai. So if someone does not like you in the worship team, it's okay. Jadi kalau ada yang tidak suka denganmu di tim pujian penyembahan nggak apa-apa. If someone does not like you among the intercessors, don't exit. Keep interceding. Kalau ada yang nggak suka sama saudara di grup pendoa, tidak masalah, tetap di situ, jangan keluar. If there's someone you don't agree with in the church, don't leave. Stay in the church. Kalau ada yang tidak setuju sama saudara di dalam gereja, jangan pergi dari gereja, tetap di dalam As you gereja. wait for your reconciliation, okay, you sit this side if they are sitting the other side. Sambil menunggu rekonsiliasi, boleh duduknya berseberangan, satu di I sini, mean, satu don't di sana. run away from God's presence because you have problems. Maksud saya adalah jangan lari dari hadirat Tuhan hanya karena saudara punya masalah. Stay there. Tetap di situ, Face it hadapi itu and overcome it. dan atasi. Don't allow to be overcome by the devil. Jangan izinkan setan mengatasi saudara. I want to exit the worship team. Mungkin saudara bilang saya mau keluar dari tim They are pujian not penyembahan appointing me to lead the worship these days. They don't want me to lead the worship. karena saya nggak dipilih jadi pemimpin They just keep pujian. me in the backup. Mereka terus taruh saya di singer jadi backup. I want to leave. Saya mau keluar Don't aja. leave. Jangan keluar. Stay and be disciplined. Tetap di situ dan mau dididik. We go through these things. Kita mengalami beberapa hal ini. If you want to overcome what you're going through, Kalau saudara mau mengatasi, menang atas apa yang sedang do alami, these 4 things. lakukan 4 hal ini. Be patient. Sabar, Number 1. yang pertama. Number 2. Yang kedua, Be obedient. jadilah taat. Number 3. Yang ketiga, Humble. rendah hati. Be humble. Jadilah rendah hati. Be humble. Jadilah rendah hati. Be humble. Jadi rendah hati. Number 4. Yang keempat, Love God. cintai Tuhan, kasihi Tuhan.
Because we are all here because of God. Kita semua ada di sini karena I Tuhan. mean, I'm from Africa. Saya ini dari Afrika, Why saudara. am I here? Kenapa saya di sini? It's because there's a man who loved God here. Karena ada orang yang mengasihi Tuhan di tempat ini. And he has gone through what he has gone through. Dan dia sudah mengalami apa yang dia alami. And I also loved God in Africa. Saya juga mengasihi Tuhan saat saya di Afrika. And I've gone through what I've gone through. Saya sudah melewati apa yang harus So saya the alami. Lord made a connection in the spirit that at one day I will be here. Jadi Tuhan membuat koneksi secara roh bahwa satu hari saya akan berada di tempat ini. Because I have a message Karena saya punya sebuah pesan for people here. untuk orang-orang di sini. So the same way, Jadi hal yang one sama, day Pastor Petrus will be in Uganda satu hari Bapak Petrus akan ada di Uganda. and he will deliver the message. Dan dia akan menyampaikan pesan tersebut. Because we are one family, Karena kita satu keluarga. just from different mothers. Hanya dari ibu yang berbeda saja. My mother is black Ibu saya ini kulit hitam. and your mother is Indonesian white. Dan ibu Bapak Petrus orang Indonesia, But we kulit have putih. same father. Tapi kita punya Bapa yang sama. So let's love our father. Jadi mari kita kasih Bapa surgawi. Hallelujah. Haleluya. Just stand up and say, Lord, bless me and strengthen me. Mari berbangkit berdiri dan berkata, Tuhan berkati aku dan kuatkan aku. Mari bangkit berdiri, saudara. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Lord, I pray, Tuhan, aku berdoa let your glory biar kemuliaan-Mu that heals yang menyembuhkan, descend and heal every sick. menyembuhkan semua penyakit. Let every disease, Biar semua sakit penyakit, let every bondage, biar semua belenggu, let every oppression, semua yang menekan, let every attack, semua serangan, spiritual attacks on people's ministry and callings, serangan secara rohani atas panggilan secara roh, financial attacks, serangan dalam finansial keuangan, attacks in the families, serangan dalam keluarga, attacks in the health, serangan dalam kesehatan, by the power of the Holy Spirit. oleh kuasa daripada Roh Every Kudus, demonic finger, every demonic power, semua kuasa iblis, we break you and defeat you kami hancurkan engkau dan kami kalahkan in the engkau. name of Di Jesus. dalam nama Yesus, We destroy you, kami hancurkan engkau. we crush you, Kami hancurkan engkau. lose and go in Jesus' name. Tinggalkan dan pergi di dalam nama You Yesus. devils, Engkau iblis, you weakness, engkau semua you kelemahan, laziness, engkau semua kemalasan, you spirit of setback, semua roh kemunduran, be broken and taken away dihancurkan dan dilepaskan di by dalam the nama power Yesus. of the Holy Spirit. Oleh kuasa daripada Roh In the Kudus. name of Di Jesus. dalam nama Yesus. There is someone here, a man, Ada seseorang di sini, seorang pria in your manhood, dalam masalah in one of your sides of manhood, you have a problem on the right side of your manhood. ada sebuah masalah di bagian vital secara laki-laki saudara di sebelah You have sisi a problem. satunya. Saudara punya masalah tersebut. The Lord wants to heal you. Tuhan mau menyembuhkan engkau. The Lord is healing you now. Tuhan sedang menyembuhkan engkau saat ini. If you don't mind, you can come here. If you're afraid, just lay your hand here. Kalau saudara mau boleh datang ke depan, tapi kalau saudara takut atau malu saudara But the Lord bisa is healing tumpang tangan. you. Tapi Tuhan sedang menyembuhkan The engkau. Lord is healing you. Tuhan sedang menyembuhkan The engkau. Lord is healing you now. Tuhan sedang menyembuhkan engkau In saat the ini. name of Di Jesus. dalam nama Yesus. In the name of Di Jesus. dalam nama Yesus. In the name of Di Jesus. dalam nama Yesus. I rebuke that attack in the testicle. Aku tengking I semua. rebuke it in the name of Aku tengking Jesus. semua serangan di bagian testikelnya di That dalam nama spirit, I Yesus. rebuke it. Aku tengking semua roh itu di dalam nama Yesus. Be gone in Jesus' name. Hilang saat ini, pergi saat ini dalam nama Let Yesus. there be healing in the name of Biarkan ada Jesus. kesembuhan di dalam nama You Yesus. are defeated and I declare healing. Setan sudah dikalahkan dan aku perkatakan In kesembuhan Jesus' name. di dalam nama Yesus. Let there be healing. Biarkan ada kesembuhan. Be healed. Jadilah Be sembuh. set free. Jadi dilepaskan. Lord, I give you praise. Tuhan, aku berikan engkau Let your pujian. strength, Biarkan kekuatan. let your power, Biarkan let your kuasamu. glory Biarkan kemuliaan overshadow us. mengenaungi kami In Jesus' name. di dalam nama Yesus. Amen. Amin.